Busuknya korang. Korang semua tak mundi ke? The backlash was immediate, not just from Chinese netizens. Many Malaysians were equally embarrassed. Busuknya korang! Busuknya! Korang semua tak mandi ya? Busuk memang. Kalau busuk yang busuk sangat sebab dia akan tak ada pam lah. Dia buat tanda yang mengalir tahi kat bawah. Busuknya korang! Busuknya! Korang... Imagine going to someone's house, eating the food, enjoying their hospitality, and then turning on your camera to mock them. Beginilah cara sebagian turis mempromosikan negaranya agar cepat dikenal dunia. Namun sayangnya, bukan karena prestasi, budaya, atau keramahan, melainkan karena kontroversi yang memancing kemarahan banyak orang. Baru-baru ini, sebuah rombongan turis asal Malaysia yang sedang berkunjung ke Cina menjadi sorotan setelah sebuah video mereka viral di media sosial. Dalam video tersebut, mereka disebut-sebut melontarkan komentar yang dianggap merendahkan penduduk lokal dengan mengatakan bahwa warga setempat berbau tidak sedap. Ucapan tersebut langsung memicu reaksi keras dari warganet. Banyak yang menilai tindakan itu tidak sopan dan tidak menghormati masyarakat negara yang mereka kunjungi. Apalah buruknya perangai tuan-tuan Saya betul-betul bila tengok video yang tular ni, saya rasa macam, hei, bodoh perangai kau lah. Ini, you faham tak tuan-tuan? You datang melancong tempat orang, ya? Orang terima kau sebagai pelancong, datang ke negara kau tau, dialu-alukan, kan? Dan engkau dengan bengapnya boleh buat konten macam ni. Kau nak beritahu satu dunia yang memang betul lah kalau busuk sekalipun. Tapi yang kau nak canang buat video, nak viralkan untuk apa? Kau dah memalukan turis daripada Malaysia tau. Lepas ni orang-orang China bila tengok orang Malaysia datang tempat diorang, apa persepsi diorang nanti? Cuba fikir. Kau kalau busuk sekalipun, kau tak payah buat konten lah. Faham tak? Kau boleh sama ada lari daripada kelompok yang busuk tu, ataupun kau boleh diamkan diri ke. Just shut your damn mouth. Ataupun kalau kau nak bergosip pun, gosip sesama kawan-kawan kau yang pergi trip tu je. Tak payah nak buat video konten, nak viral kan. Kita dulu pun pernah buat benda bodoh juga, pernah buat benda yang memalukan juga. Kita rasa macam nak menghina orang. Tapi tak adalah kita bengap sangat tuan-tuan untuk kita nak bagi tahu aib orang pada satu dunia. Betul tak? So this happened. But what sucks is that international news outlets are reporting on the matter. Malaysia is famous for the wrong reasons. Again. So what do you all think about this? Oh, that's funny because all the time we Malaysians are the ones complaining about tourists misbehaving in our country and then we go and do things like that. So I guess we're not all that different, huh? Aduh mbak-mbak, kok bisa ya kelakuannya kayak gini? Lagi viral nih di medsos, rombongan turis dihujat netizen gara-gara ngatain warga lokal bau pas lagi liburan. Gak cuma di tempat umum, bahkan pas di dalam taksi, mereka terang-terangan ngomong kasar dan ngejek supirnya. Padahal kita tahu ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, buat kita nih yang lagi berjuang di Singapura, video ini bisa jadi pengingat banget. Kita kan tiap hari interaksi sama orang lokal di sini, entah itu majikan atau orang di MRT, atau pas lagi belanja. Ingat ya mbak, sopan santun itu nomor 1, jaga ucapan dan sikap kita, apalagi di tempat umum. Busuknya korang! Busuknya! Korang... Imagine going to someone's house, eating the food, enjoying their hospitality, and then turning on your camera to mock them. So there's a video going viral of a group of tourists in China making comment about the people being smelly. And honestly, this isn't about China. If someone went to Malaysia, India, Australia, or any other country and made a video of mocking the locals, I'd have the same exact opinion. Here's the thing, when you travel, you're a guest. You don't have to love everything about the country. You don't have to agree with every culture. You don't even have to enjoy your trip. But there is a difference between sharing an experience and humiliating people. What makes it worse is when comments are made about an entire population. Over 1 billion people live in China. Just like in every other country, people are different. Some individuals may have poor hygiene, some may not. That's true everywhere. I've traveled to so many countries and met people from different backgrounds. One thing I've learned is that respect costs nothing. Because the moment we start judging an entire race, nationality, or culture based on a few experience, we are no longer given an opinion. We are spreading prejudice. Traveling should expand your perspective, not shrink it. You don't represent only yourself when you travel. Whether you like it or not,
people often associate your behavior with your country, your community, your culture. So if you're lucky enough to see the world, travel with curiosity, not superiority. Being honest about your travel experience is fine, absolutely fine. I do that too. Being disrespectful isn't. There is a difference. Please learn that. Dalam era media sosial saat ini, satu komentar yang dianggap menghina bisa menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan jam. Akibatnya, video tersebut tidak hanya menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial, tetapi juga menarik perhatian media internasional. Nama negara asal para turis tersebut pun ikut terseret dalam kontroversi yang sebenarnya disebabkan oleh perilaku segelintir orang. Ini dia, geng. Dah kecoh satu China, geng. Dah masuk dalam berita China, geng. Oh, buat malu tu angka. Aduh, hai, perangai. Sibak. 话说，最近有大马游客在中国的中国人不洗澡，说他们好臭等等的话。 Kau ni betul-betul buat malu orang Malaysia, kau tahu tak? 马中两国网 Aduh, hai. Gara-gara kau orang, nanti orang lain pun akan kena. Kesan. Satu China viral. Masak. 还贬损中国人不洗澡等等的言论，周围正在排队的民众啊，都是因为他们的高声大喊大叫，露出了惊讶的表情。那这个 famous kau kak dekat China kak. 迅速在中国的社交媒体平台小红书流传，引起争议。不少中国网民留言表达不满，认为他们这样的言论带有侮辱性，大喊大叫和不礼貌的批评也欠缺公民素养。当然，也有不少大马人也加入了谴责的行列，认为这一次呼吁国人出国旅游的时候应该要注意。 Jagalah anak kita ni bila berkunjung di rumah orang. Social media firestorm because they allegedly mocked Chinese locals over their body odor and public behavior. Well, the episode, reportedly first uploaded by a TikTok user, Ikin Wong, showed members of the group filming unsuspecting strangers on buses, trains and in taxis while making insulting remarks in their local language. As per reports, a woman was heard telling a crowd waiting to board a bus that they stink. Others in the group were seen dramatically covering their noses, fanning the air and laughing while recording members of the public. And there's another image being shared about noisy passengers on a train, one tourist reportedly blaming local commuters for disturbing her sleep, while one more is about a cab driver. The same tourist reportedly asked the driver, had he not taken a bath? Well, although the original images were deleted from TikTok, they had already spread rapidly across threads, Malaysian social media and Chinese online platforms where thousands condemn the tourist behaviour. Ramai je pelancong kita yang agak ramah bila berada di luar negara. Namun masih terdapat segelintir pelancong kita yang agak sedikit sombong. Ini menerusi pengalaman saya dululah. Selama 7 tahun duduk di luar negara, saya selalu terfikir, kenapa nak sombong? Kalau kita berselisih ataupun bertemu tanpa sengaja, cukup bagi salam atau angkat tangan atau angguk kepala pun dah okey. Kita bukan nak bersembang bagai. Kadang-kadang kita tak tahu orang yang kita berselisih tu mungkin staf kedutaan ataupun pelajar ataupun orang yang duduk di negara tu. Kalau kita sombong, nanti bila jadi masalah, kita kena cari juga orang Malaysia kan. Kalau kita sombong sebab kita rasa kita ada duit, boleh melancong ke sana, habis tu orang Malaysia yang ada dekat sana takkan tak ada duit. Bagi saya, kalau boleh berselisih tu setakat senyum, angkat tangan cukup lah. Apa pandangan korang dalam bab ni? Mesti korang ada pengalaman korang kan? Tulis dalam ruangan komen. Dan jangan lupa. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa ketika berada di luar negeri, setiap wisatawan secara tidak langsung membawa nama baik negaranya. Sikap, ucapan, dan perilaku mereka akan membentuk kesan masyarakat dunia terhadap bangsa yang mereka wakili. Karena itu, promosi terbaik sebuah negara bukanlah dengan merendahkan bangsa lain, melainkan dengan menunjukkan sikap hormat, sopan santun, dan menghargai perbedaan budaya. Dengan cara itulah sebuah negara akan dikenang secara positif oleh dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah perilaku segelintir turis bisa memengaruhi citra sebuah negara di mata dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa sertakan alasan kalian.